एमितिका जिला सारा ओडिशा रे कौड़ी लोककला केते कोन अछि मु जानिनी किंतु मिनिमम 64टा लोककला एपर्यंत ए गंजाम माटी रे बंची के रहिछि। पचारली आज्ञा मु तो मयूरभंज पिला ये भंजनगर सेठी भंज थिला एठी किमिति भंजा हला सी मते कहले ये चलीछि वर्तमान 2026 1294 वर्ष तळे माने 732 मसिया रे एठी उपेंद्र भंजकर जो जगह थिला से जगह से राजत्व रे नंदवंश राजा करथिले एवं नंदवंशंकर पिला पिली आ किछि हेला नै तो से कहले रजाकुल को संभाळिबा पई रजा पुओ ही दरकार जदी भूमुसर रे रजा रहिबेनी ताने राजत्व चलिबो केमिति से तापरे भल ब्रीड रो छुआ खोजिले कोउठु आनिबा हमें पश्य करिके एवं से मयूरभंज राज परिवार रु भंज परिवार रु दी जन को आनिले एवं से माने भूमुसर राजत्व करथिले जेते बेले भी भंज राजा माने आसिकी भूमुसर राजत्व कले सेते बेले भंजनगर रो सुवर्ण समय थिला सेही समय रु ये जगह आइछि भंजनगर तेणु मत लगे जे मयूरभंज रे ठिया हेले मते जो फील आसे भंजनगर रे ठिया आइछि आज सेही फील आछि ए भंजनगर माटी के मोर कोटी कोटी प्रणाम। इतिहास समृद्ध संस्कृति लोककला परंपरा को जदि ओडिशा भितर घाटी आनिबे सबुठारु जो जगह रे अधिका उज्जीवित अछि माने जीवन पाइके अछि हम लोककला हम लोक संस्कृति हम ओडियात्व सेटा होछि गंजाम माटी एवं गंजाम माटीर ऐतिहासिक शहर भंजनगर आज एडे बड़ ठाकुराणी यात्रा रे सर्वप्रथमे प्रणाम कली मु व्यघ्र देवी को मां ठाकुराणी को भाई साउंड भाई जोटी अछन मु तो देखि पाउ नै भाई इकोटा काटी देले इको पूरा काटी दियंदु हेलो बास केड़े सुंदर सुविला सेतळ बागुर मते ना बुझी मु यात्रा अनाउंस करूछ हलो 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 ओधा कहूची ओधा बुझियो नै ठीक ना भाई नहीं अरे भाई डायरेक्ट फेस टू फेस कोंचा मु ठियाई मु को टीवी रे आउछ ना सिनेमा रे आखि आगे ठियाई जा कहबा ढोडा सुबियो भाई कहले हे सुबिला मु ये उठे मिसिनी एटी मु कहबी गला से 3 दिन जाई गला 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 किरे तोर सामने तो मु कहबी एडे सुंदर कार्यक्रम आज आसला बेले जो मु नयागढ़ क्रॉस कली एबे नयागढ़ टा उठे बाईपास हो जाई आगुरु नयागढ़ टाउन देखि जगन्नाथ मंदिर देखि आसे एबे नयागढ़ साइड की रही गला उठे बाईपास रे मु पूरा शरण गुड़ आगे बाहरली आसला बेले से 4:30 5टा खंडे हबो मु देखिली रास्ता रे हळ हळ स्त्री लोक गुड़ा चलछन साड़ी खंडे खंडे पिंधे की ढांगा 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 मु फास्ट भाबिली ये बोधे बिल्लुरु काम करी गाउछन तापर मु देखिली ना एवडा धोबुरा चिकन देखाउछन एवडा बिलो काम करवा लोक न तापर मते देखिली ये सब इवनिंग वॉक करछन इवनिंग वॉक कोन संध्या बेले चलिबा एक्चुअली आमे बर्तमान गोटे इमितिका परिस्थिति रे पहुंची गलेनी जो कोरोना लोगोटा गला आपण भलो करी मार करिवे कोरोना आमे सिना कहूजे खराब किंतु आउ किछि अछन कोरोना को महाप्रभु कहि के प्रणाम करछन कोउडा कहले जोड़ा से समय +2 मैट्रिक पास कर माने मो घर पाखे गोटे टोका थिला मु 200% सियोर सी 14 जन्म जीव मैट्रिक पास करि परिबो नाही 21 मसिया तार मैट्रिक परीक्षा पड़ला से परीक्षा देई नाही पास जो दिन रिजल्ट बाहरला सी मते एमती जुआर हला मु कहले एटा कोन कर देई जो दे आउ मु कहली कोन पास हे गली रे कहला हायर फर्स्ट क्लास मुनी केते परसेंट रखिछ कहला 113%। तो से पिला जदि कहे कोरोना खराब सी आपको चपल खोलिक पिटिब बर आजिकल युवा जो बालुंगा जो गुड़ा अच्छा परीक्षा पत्र दौरान +2 मैट्रिक सी ठाकुर को डाकुंट ए प्रभु से फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मई 4 मास टी कोरोना पकई दियो प्रभु आमे भी पास कर जाऊ से कोरोना रोग बेले गोटे इंटरेस्टिंग घटना घटला आप भल कर मार्क करेंगे पर पाखु बहुत लोक को आप राति देखी थे भलरे कथा ही हठात सका शुणिले से लोक गुड़ा मरीगले एमती होनी हमें काली राति देखी कौन मरीगला से लोकटा ताने कोरोना गोटे एमतीका परिस्थिति आसिक आम माटी मिस जाइए राति क्या देखी थे से सका थी कि नहीं ग्यारंटी नहीं एभलिया परिस्थिति केवल गोटे कथा जहाँ को देखुं आज्ञा टी हसिक कथा कहतु कारण जानी ना से हसटा आपणकर तार शेष हस हो कोरोना पर सब लोक गुड़ा स्वास्थ्य सचेतन हो गले कहले ना 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 बहुत अलस होगा एणिक आमको खटिबा पड़ो गोटे इंटरेस्टिंग कथा एबे गोटे नुआ रोग बाहर डेंगू जानी डेंगू डेंगू हाँ ना ना हाँ से आगुरु गोटे मशा थिला ता ना होची माई एनोफिलिस मशा माने अंडीरा एनोफिलिस नुहे माई एनोफिलिस मशा कामुड़िले मलेरिया रोग हुए अंडीरा तार गछ पत्र खाए एइटु पाखरु आपण जानि तांतु माई माने से रक्त शोषिबे
तो ये जो माई एनोफिलिस मशा मेलेरिया ताकू आम ओके करदे एबे भगवान कहले अच्छा तुम बहुत चालाक हो गलनी इमती सका जीव 9टा बेले ऑफिस भितर पशिज एसी देकी बस किसी काम दाम करनी चलाबुला करनी पुणी 5टा बेले बाहर अच्छा धन तुम ना गोटे नुआ रोग तैयारी कर ना देले डेंगू डेंगू जो मशाटा ना जो लव यू मो भाई हाँ बढ़िया करच लव यू आणिक स्टेज रे मत दब हाँ मुझे कही सारे हुआ हवा এই যে ডেঙ্গু কামুড়লার যে মশাটা হচ্ছে সেই মশাটা না হচ্ছে আজ্ঞা এডিস মু তা না দিয়েছি ডিজিটাল মশা আমি পাঠে সাঠে পড়িছে মশা কোটি হুঁতি না যেটি পচা পানি রহিଯିব ଅଧିକା ଦିନ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇ ରହିବ ଯେଉଁ ଘର ସେଇ ଭିତରେ ମଶା ତିଆରି ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ମଶାକୁ ତିଆରି କଲେ ଏଡିସ୍ ତାର ଗୁଣ ହେଉଛି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଉନାହିଁ ସିଏ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କାମୁଡୁଛି କେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ୍ 10ଟାରୁ 5ଟା କାମୁଡ଼ିବ এবং কেতে কোটি কামুড়ি না আঁঠুরু তলুকু কামুড়িছি পুরা অফিস টাইম 5টা বাজিগলে 5টা 10 ওভার টাইম আউ সে করিপারিবনি তা মানে ভগবান চিন্তা করন্তু এই মশাটা কেউ মানক পাই তৈরি কলে যেগুড়া অতি শৌখিনিয়া হয়ে 10টা বেড়ে যাবে এসি রুমে বসবে দশকত মারিবে 5টা বেড়ে পড়ে আসবে মর শলা ডেঙ্গুরে বাস তেণু ডেঙ্গু ভগবান যেতবে নেইলে মো মুন্ডরে গোটে কথা পশিলা না মু যে কার্বাইড দিয়া আম্ব ভায়া দেখাଉଛି কেতবে মরিଯିବି জীবন নাই ঠিকনা নাই মতে কোন গোটে କରିବାକୁ পড়িব কোন কলে মু বঞ্চিবি জনে কইলা তু যোগ কর মু যোগ কেমিতি করিবি ফার্স্ট यूट्यूब खोली देखिली रामदेव कहले ओलम विलम कर निश्वास को पेटे पेटे नियो निश्वास को पेटे पेटे छाड़ मु घरे बसिकी एमती सिंगाणी फिंगाणी बाहरी आइला मुझे मो झील कहला बापा गोटे अपरिष्कार छे पड़ा मुझे ना गुरु न धरी अर्जुन कहीं पाइबू सत ज्ञान रामदेव बाबा मो पाखे ना मु ठीक रे जानी पार ना कौन शिखी कहीकि मो घर पाखे गोटे पार्क रे जड़े बाबा इमती जोग फोग शिखौं सी रामदमकर शिष्य ना हूँ श्यामदेव मु सका पलैली दिने पाखु मुझे बाबा स्वास्थ्य परिस्थिति या बहुत खराब केतले मरीजी ठिकना ना कौन कले मु सुस्थ बंची मत कहतु मत श्यामदेव बाबा कहले पपु गोटे कम कर तुमको तो मुझे टीवी फिवी रे देखे भल लगे तुम मो पाक आसिल मुझे बाबा से गुड़ा पछ कथा मुझे बंची कहतु सी कहले अर्ली टू बेड अर्ली फ्रॉम बेड अर्ली टू बेड इज ए गुड हैबिट जिते शीघ्र शोब जिते सका उठब मुझे डन कहले खाली सका उठा अभ्यास कर देह अधा भल हो परदिन 3:30 बेलू अलार्म देदेली उठिला बेलू एमती राति मुझे ना हम ना 1.5 घंटा खंडे बुलाबुली कली 4:30 बेले बाहरली घर रेडी पेंटिंग फेंटिंग हो बाहरी गला दुआर मो 5टा जस्ट गोटे खाली रास्तार 2 किलोमीटर खंडे चलिकी जाइए जो दिन श्यामदेव बाबा कहले ता परदिन सकाळे जस्ट 2 किलोमीटर खंडे जाइए चल चली एकेटिया जाऊँगी 2टा टोका पल्सर गाड़ी धरिक आसिले मुहर रुमाल बांधि आसिले मो पाखे अटके गोटे भुजाली आनी मतलब ये लगेदे कहले चेन टा खोल गोटे चेन पिंधि चेन देदेली कहले हाथ से ब्रेसलेट पिंधु ताकू खोलु देदेली आ मोबाइल टा नहीं गले कि पलैले मुझे आउ चलिनी मुझे श्यामदेव बाबा पाक आसिली मुझे बाबा तुम काली मत कही जिते सका उठब से लाभ मुझे 3:30 बेलू उठिली नाई 5टा बेले बाहर को गली मो चेन ब्रेसलेट मोबाइल नहीं गले यहीटा लाभ मत श्यामदेव बाबा कहले हे पपु बाबू तुम्हें भूली गल मुझे कौन ना मुझे जी जिते सका उठब तार लाभ से 2 जन बोधे जी तुम पाखु ने तुम आगुरी उठी पड़ी मुझे अच्छा बुझीगली मुझे चलि ना एणिकी तुम पाखे बसिकी जोग शिखी जस्ट बसीची गोटे पठाण लोक मुस्लिम लोकटे आसला लुंगी पिंधि टोपी पिंधि एमती दाढ़ी निश ना तार आसिक बाबा को जुआर है बाबा कहले कौन है बाबा ना बाबा मुझे दीर्घ दिन है आसुली मु कहली आज्ञा मो रोग हाई बीपी रोचे कौन करी आपण कहले शीर्षासन कर शीर्षासन केमी ना मुंड तलू गोड़ उपरकू आज्ञा मुझे आज सकाଳେ मो बालकोनी रे शीर्षासन करी मो कॉलोनी 20 खंडे टोका आसिक मत बहे पिटिले बाड़ेले मते बाबा कहले कहीं बाड़ेले अरे तुम शीर्षासन करूल कि ना हाँ बाड़ेले कहीं कौन भाषा भाषा कहूल ना ना असुविधा कौन है ना आज्ञा शीर्षासन करी कि लुंगी पिंधिकी बाबा कहले अच्छा अच्छा हो सेटा करना गोटे स्त्री लोक आसिक पहुँचला कहला बाबा प्रणाम बाबा कहले कौन है कि सी 5 दिन शिखी काली आज्ञा मोर 10 किलो वेट मु मापिली कमीगला श्यामदेव बाबा कहले मो गुरु रामदेव बाबा भी एते 10 किलो कमी पारिबनी 5 दिन रे तुमर केमिति कमिला ता स्वामी थिला कहला ना आज्ञा ये प्रेग्नेंट थिला पर दिन छुआ हो जाई 10 किलो कमी
ମୁଁ କହିଲି ନା ଇଏ ଯୋଗ ନୁହଁ ରାମଦେବ ନୁହଁ କି ସାମଦେବ ନୁହଁ, ମତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହଉଛି ପାର୍କ। ପାର୍କ ଭିତରେ 4 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଦେବି, ବାସ୍ 2-3 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲା ରେଡି। ମୁଁ ସେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଏମିତି 2 ଦିନ ବୁଲିଛି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାମୀର ବୟସ ପାଖାପାଖି ହବ 80 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ବୟସ ହବ 75 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ରାଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ମଉସା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଆଉ ସେ ମାଉସୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ। 3 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସକାଳେ, ମୁଁ ଦିନେ ସେ ମଉସା ମାଉସୀକି ଯାଇକି ଅଟକେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପପୁ। କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମକୁ। ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ମାଲ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ମୋର 45 ବର୍ଷ, ମୁଁ କାର୍ବାଇଡ ଦିଆ ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ସିଏ କହିଲେ ମୋର 82। ମୁଁ 80 ଭାବିଥିଲି, ସିଏ କହିଲେ 82। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀଙ୍କର? ନା ମାଉସୀଙ୍କର 78। ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ତମ ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମର ଗୋଟେ ରାଣ ପକାପକି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରମିଜ ହେଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯିଏ କଜିଆ ଲାଗିବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସଂସାର ତ ଡେଲି କଜିଆ ଲାଗିବ, କଜିଆରେ ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ଡେଲି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଲା? ନା ତମେ ବାହା ହେଇଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଜିଆ ହୁଏ? ମୁଁ କହିଲି ହୁଏ। କିଏ ଜିତେ? ମୁଁ କହିଲି ମଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଜିତେ। ଏଇଟା ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କହିଲେ ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଜିଆ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିତେ, ସ୍ୱାମୀ ହାରେ। ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ? ନା ମୁଁ ତ ଡେଲି ହାରିଲି, ଡେଲି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିଲି, ବାସ୍ ଚିକଣ ରେଡି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଟେକ୍ନିକ୍ ବୁଝିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇଲା, ମଉସା ତମେ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିଲ ହାରିଲ ବୋଲି, ମାଉସୀ ଚିକଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘଟଣା କ'ଣ? କହିଲେ ପପୁ ତମେ ସତରେ ବାହା ହେଇଛଟି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାହା ହେଇଛି। ନା ହେଉ ତମେ ଏତିକି ଜାଣିନ, ନାରୀ ଜାତି ଭାରି ସନ୍ଦେହୀ। ମୁଁ ଡେଲି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ, ମାଉସୀ ଡେଲି ଚେକିଂ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କଥା। ଯାହା ଯାହା କଥା କହିବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କମେଡି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲିଣି 7:30 ବେଳୁ। 7:30 ବେଳୁ ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। 8ଟା ବେଳେ ଆଣିକି ମୋତେ ଭିତରେ ବସେଇଦେଲେ। ମୁଁ 8ଟା ପାଖରୁ ବସିଛି, ଏତେ ସମୟ ବସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମେଳା ଲାଗିଛି, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେତେ ଲୋକ, କ'ଣ ଘଟଣା। କାରଣ କଳା ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଏବଂ କଳାକାରକୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଭଲ ପାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟି, ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି। ମୁଁ ଦେଖିଦେବା। ଏଇ ବ୍ଲେଜରଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଖୋଲିଦେଲି କାରଣ ଚିନି ପକେଇବେ। ଏଇଠି ଜଣ ପାଖରୁ ଚାଦରଟେ ଥିଲା ଏମିତି ଗୋଡ଼ି ହେଇକି, ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଏମିତି ବୁଲିଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇ ଭିତରେ ହାସେ କ'ଣ ସେଇପଟକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେ ମଉସା ମାଉସୀ ସେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଯଦି ଥିବେ ରାଗିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ 2ଟି ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମେଳା ବୁଲିବା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ସେ ଭାଇଙ୍କର ବୟସ ହବ 45 କି 48 ଖଣ୍ଡେ ହବ, ଭାଉଜଙ୍କର ହବ 42 ଖଣ୍ଡେ, ପୁଅଟାର ହବ 22 ଖଣ୍ଡେ, ଝିଅଟାର ହବ 18। ବାପା ମେଳା ବୁଲେଇବାନେ ଆଣିଛି ଭାରି ଖାତିର। ଏଇ ଲଡୁ ଖାଇବ? ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନା 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 ମୋର ସୁଗାର ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ମଉସା ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ ମାଲୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ? ନା 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 ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରେନି। ଯେମିତି ହେଲମେଟ୍ ଖାଇବୁ କି ନାହିଁ କହିବୁ, କହିଲା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ପୁଅକୁ କହିଲେ ବାପାରେ ଏଠି ବାଦାମ ଖାଇବୁ? କହିଲା ନା ବାପା ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଉଛି, ସେଟା ଟିକେ ଡାଇଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭଲ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କର ଏଇ କମିଟି ପିଲା ଗୋଟେ କାର୍ଡ ପକେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କାର୍ଡ ପକା ଭାଇ, କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଭିଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲା, ସେ ବାପା ଦିହରେ ଏମିତି ପିଟି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାପା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସି ତାକୁ ଇନସଲ୍ଟ ହେଲା। କହିଲା ହେରେ ତ ଦେଖାଉନି ରେ, ଗୋଟିଏ ହେଇ ପଳଉଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଟୋକା ଏମିତି ପଳେଇଥିଲା ଶୁଣିଦେଲା, ହେ ରେ ପଛେ ହେଲା ଏମିତି। ଆଉ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା? ବାପା କହିଲା ଦେଖାଉନି, ମୋ ଦେହରେ ପିଟି ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଟୋକା କହିଲା ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ବାଜିଗଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? କହିଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆଇଛି, ମତେ କହୁଛୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଅଭଦ୍ର। ଟୋକାଟା କହିଲା କ'ଣ କହିଲ? ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯାଉଛ ହେଲା, ମୋ ଦେହରେ ଯଦି ତମେ ହେଲା ଟିକେ ବାଜିଗଲା ବୋଲି ତମେ ମତେ ଅଭଦ୍ର କହିବ କି? କହିକି ସେ ବାପ ଗାଲକୁ ଚଟକଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ବାପ କହିଲା କ'ଣ ମତେ ପିଟି ଦେଲୁ ତୁ? ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଛି, ଭିଡ଼ଟା ଭିତରେ ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଗଲୁ, ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ହେଲା, ମୁଁ ତତେ କହିଲି ତୁ ମତେ ପିଟି ଦେବୁ କି? ଆଚ୍ଛା ଭାରି ଦିମାଗ ତୋର, ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ପାରିଆ ପୁଅ ତୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତାକୁ ପିଟିଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ କେଡ଼େ ପାରିଆର। ସେ କହିଲା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ? ଇଏ ଢୋ କିଲୋ କହିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସେ ମତେ କ'ଣ ମାଇଲା? ମୋର 48 ବର୍ଷର ପୁଅ, ମତେ ମାରିଦେଲୁ, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର 42 ତାକୁ ପିଟିଦେଲୁ। ମୋ ଝିଅ 18 ବର୍ଷର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢୁଛି, ତା ଦେହରେ ଟଚ୍ ଦେ, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କହିବି ଭଞ୍ଜନଗରର ଷଣ୍ଢ ତୁ। କହିଲା ତମ ଝିଅ କାହିଁ? ବାପା ମତେ କୋଠି ସେ ମାଇଲା ବାପା। ବାପା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଢ଼ା ପିଟିକି ପାରେଇଗଲୁ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ପିଟିକି ପାରେଇଗଲୁ, ଝିଅ ପିଲାଟା ପିଟିକି ପାରେଇଗଲୁ, ମୋ ପୁଅ ଜିମ୍ ଯାଉଛି।
ଏତିକି କହିଲା ସେ ପୁଅ ମୋ ଭଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର ବାଡ଼ି ଦିଆ ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲା ଚିମି ଯାଉଛି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଲା। ବାପା କହିଲା ତା ଦେହରେ ଟିପ ଦେବୁ ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ନୁହେଁ ତତେ ଗଞ୍ଜାମ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି କହିବି ମାରରେ। ସେ ଟୋକା ଆଇଲା ସେ ପୁଅର କଲର ଧରିକି ମାଇଲା ସେ ପୁଅ କହିଲା ବାପା 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 କହିଲେ ନା ଥାଉ ପେଟ ନେଇଯା ତୁ ଡିକ୍ଲାର ଗଞ୍ଜାମ ଷଣ୍ଢ ଝାପଡ଼ା। ସେ ତାର କଲର ଟେକି ସେ ଟୋକା ପଳେଇଲା। ବାପା କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଚାଲ ହାଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଇଛି ସେ ବୈଦ୍ୟନାଥର ଗ୍ରୁପ ଆଇଛି ଚାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ଶୀତ ଲୋକ ବି ଆଇଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ରୁହ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଛକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଟୋକା ବାଜିଗଲା ତମର ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଝାମେଲା ସେଠି ହେଇଗଲା ଆମେ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ନା। ତମକୁ ଯଦି ସେ ପିଟି ଦେଲା ତମେ ଏକିଟିଆ ମାଡ଼ ଖାଇଲ ହେଲେ ମତେ ମାଡ଼ ଖୁଏଇଲ ହେଲେ ପୁଅକୁ ଝିଅ ମାଡ଼ ଖୁଏଇଦେଲ ଏଇଟା କୋଉଠିକାର କଥା। ତ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଶୁଣୁ ମତେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାନି ମୁଁ ହେଲେ ଏଇନା ମାଡ଼ଟା ଖାଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁ କହିଥାନ୍ତି ଛି ତମ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯାଇକି ପଦାରେ ମାଡ଼ ଖାଉଛେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ମରଣ ହୁଅନ୍ତାନି ମତେ କହିଥାନ୍ତା। ଝିଅ କହିଥାନ୍ତା ବାପା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଇଠି ମୋର କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିଲେ ସେଇଠି ତମ ଉପରକୁ ଜଣେ ବାଡ଼େଇଲା ଆଉ ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ତମ ସହିତ କେବେ ଯିବିନି। ପୁଅ କହିଥାନ୍ତା ଜିମି ଯାଉଛି ମୋ ଦେହରେ ଟିପ ଦେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ତା ଦାନ୍ତ ଖୋଲିକି ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଖାଇଗଲ ଆଉ କେହି କହିବନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଜାଗା ଜାଗାରେ କମେଡି। ତେବେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଇଏ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଇଏ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ